Yo, what's up? We're back for Viviendo Life podcast. How do you feel? Doing good. How about Awesome, awesome. This is our third podcast. Yay. Third podcast. And I think one of the things when you're a podcaster, first and foremost, we learned something today that you don't really have to know anything to be a podcaster. Because we don't know nothing. Yeah, you don't have to be like super knowledgeable. You can just come talk, have a good time. And for some reason, Talk to people. my voice sounds like I'm still, like, I went to a rock concert this weekend or something like that. Well, how was your weekend? It was good. How was yours? It was good. Good. I got, my foot got messed up. But Yeah, I'm okay. oh yeah. Tell them the story of how your foot got jacked up this weekend. Well, you guys, in your company, you guys rent those 360 booths, we do. the phone goes around and you're like, yeah. Creator Lab Studios, if you need a photo booth for your wedding or quinceañeras, we got you. Yeah, so we were picking up the 360. Estábamos recogiendo 360 booth and the case fell on my foot. Yeah. And it's all bruised, it's all purple. So it's a big round thing. Explain to them that it comes in a huge case. Yeah, that case is horrible. That case is... it's really bad. It's a case, it's They horrible. look like one I of hate those it. musician cases, como esos estuches Es de de metal. cuando llevan like instrumentos. Yes. But the thing is, since it's top heavy, it falls. And you were saying that you were resting on your knee while you're checking your cell phone? No. Yo iba a agarrar mi teléfono Yeah. porque estaba en la mesa and we were leaving. Ya nos íbamos. So yo iba a agarrar mi teléfono y mi pensar fue, la case va a caer en mis rodillas, so I'll just, se me olvidó que el case se desliza de una vez. So cuando vine a agarrar mi teléfono, se puso el case en mi rodilla, pero se fue y cabal cayó en mi pie. Oh my gosh. Man. I wanted to Pero cry. lo estabas descansando como en tu rodilla. Ese y era después mi se plan. resbaló. Yeah, mi plan era Sí. que cayera en mi rodilla and I was just going to grab mi rodilla. Yeah. Because I was iba a agarrar mi mano, con Yeah. el teléfono. Anyways, but it's all messed up. Y prácticamente, like, estaba anoche, like, quejándose, like, me duele el pie, and, like, me puedes echar Bengay y sobarme el pie. And they look like raw meat. It looked like somebody went like this, like a butcher went to like this. I know. Así You know se mira. what it looked like? Se parecía como si cuando le pegan a un venado y miras eso como like being bruised, like really. Por eso no me quería sobar mi pie ayer. Sí. So it was just super weird. So I was like, yeah, like I love you, mi amor. And better Yes, for better dude. for worse. I mean, that's what they. Do you guys have, Those are the vows. what's it called? Employees comp? What is that? What Workers' comp? Do you Workers' guys comp. have We're that? not there yet. We're not there yet. Wait, About give us a to couple sue years. your company. Yeah, no. So that'd be Más crazy if like al- you're the wife and you sue the husband. It'd be wild. There's no workers comp in your company. There's no workers' comp. But anyways, esa es la historia de como Ese punto casi se quiebra un pie mi esposa. necesito hablar con los jefes. Yeah, you talk Con el it over the boss. peloncito y con el que tiene mucho pelo. Yeah, it's crazy that encima de todas esas cosas todavía, like nuestra hija que es 15 está ganando 50 pesos por ir a hacer eso, right? They're very like, so she's like raising her little money and stuff, but it's good. Para que aprendan a ser independientes, so they start learning how to work and all that stuff. So, Es bien, ¿cómo se dice? Bien coda, Kaylee. oh, sí. No le gusta gastar su dinero. Mm, Dice que está ahorita aprovechando que está con nosotros para, you or me. ¿Quién es del col? ¿Quién es de la iglesia de Codintios? Who is Yo it? no soy coda. No? Like, yo sé Coda como, means cheap in Spanish. Yeah, cheap. Like, yo sé lo que tenemos, so trato de no, Yeah. pero no, no soy, pero yo no sé dónde ella lo sacó. Yeah, I'm in No, the moment kind of guy because I'm like, right now, I'm like thinking we need some podcast money. So yeah. I'll buy it. If I have the money, let's buy it. And then we'll worry No, about it next tú, paycheck. even if we don't, Yeah, I'll just spend even it. if we don't have the money, I'll find a way to aunque make no the lo money, yeah. tengamos. Because I'm just a go-getter. Like we need it now. We need it. Like, and we might not use it, but we'll definitely use it for sure. Yeah. So, No, pero ya, But- ahora no, porque ella es así. yeah, it's good. Pero She's a como saver. dice, estoy con mis papás, estoy aprovechando, eso es aprovechada. Yeah. Yo vi de que, mientras vives con tus papás, tenés que tratar de sacarles todo el Yeah, dinero. y eso es lo bueno. That's the truth. Cuando you live with your parents, take advantage of those years. Try to save up as much money as Yeah. you can, honestly. So. Like, ella ahora quiere makeup, y Yeah. le digo, sí, yo te puedo comprar unas cosas, pero no te vas a estar comprando siempre. Yeah, and it's interesting. Le pregunté a Benjamin. I was like, what do you want to do when you get older and stuff? And he's just like, I want to be a shoe salesman. A shoe reseller. And I was like Al Bundy? Like, because Al Bundy, married with children, he would sell women's shoes, and they would always make fun of him for that. Oh, really? Yeah, so you never heard of Love and Marriage? It was a show. His wife was like red hair. Wait, Yeah. no, Love and Marriage. no. Was that the ¿No es el morenito?
No, 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 hombre. Oh, okay, They okay, they okay. were basically, No, I don't it know. was a Caucasian family. You guys know Love and Marriage, right? Let me know if you know. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This, I tell you, it's funny how I'm sorry, no sitcoms, soy gringa. I know, I'm a gringo prácticamente because, Yo soy del Chavo del Ocho yeah, oh my gosh, yeah. generation. Okay, well, Love and Y Marriage, I don't know. agujetas de color de rosa. Yeah, oh Y my un God. sombrero. Yeah, and I'm more Fresh Prince, like in West Philadelphia, Exactly. born and Oh my raised God, in the playground where sí I sé spend Fresh most of my days. Prince, but- Yeah, you know that. So, but anyways, I don't know how we even started this podcast like this, kind of like off topic. But we got a couple of topic today, and we're like trying to figure out. We're gonna do a lot of trending stuff, but then after de qué podemos hablar, what we're gonna be talking about, and I think we have a lot to offer, opinion wise, and maybe just a lot of it's gonna be our opinion because we might not have a lot of knowledge over the subject, especially stuff that's going on in the world right now. But from what we've seen, right, I feel like TikTok's everybody's teacher nowadays. Like, oh, I saw a video on TikTok. Oh, I saw a video on TikTok. So, anyways, No, aquí we're just trying to, solo estamos tratando de hablar, tener una conversación con todos ustedes yeah, just a, de lo just a que conversation. nosotros vivimos, de que nosotros hemos visto, nuestras, ¿verdad? Nuestras Vivencias. vivencias, nuestras Experiencias. experiencias. Algo, cualquier Lo cosa único que tengan estamos tratando. encia. Todo lo que nosotros pensemos o opinemos, ¿verdad? No lo tomen a mal, Oh, no sí. lo tomen personal. Disclaimer. Exactamente. Don't No, always no, take no, advice. no, no sabemos todo. We really don't. We No, really don't. no lo Lo sabemos único todo. que sé es que no sé nada. The only thing I know is I don't know anything, right? So Like, I like to keep that no, attitude. a mí no me gustan ver las noticias. No, I don't either. I think it's too depressing. Yeah. It's just, and then they feed them, like, eso de fake media y todo. I do agree with that. Hay mucho que enseñan que is not really true. It's not the true story, you know what I mean? There was a documentary of somebody that's writing a book of, he's not even a Trump supporter, but he was saying how the media corrupts a lot of the stuff that you see about Trump. Like when they were saying, like, for example, when he was making fun of the disabled person, and he kind of did like a gesture like this. Well, he's done it in other parts where he's not necessarily talking about disabled people, but the media has a way of twisting things, you know, like, oh, Te quieren like, enseñar solo lo que tú quieres yeah, ver. he's basically, yeah, so it's like, it's one of those things, you know what I mean? So, Especialmente porque hay noticias que unos apoyan más a los republicanos Yeah. y otras noticias que apoyan a los demócratas. Demócratas, yeah. So te enseñan casi solo esas cosas. Yeah. Hay muchas personas que dicen que no les gusta ver Fox News, otras que no les gusta ver MSNBC, something yeah, like that, algo CNN. así. And it's Exacto. interesting, but we won't get into that. Especially, I think politics is one that we might not talk too much about in this podcast. And if I do, I'll invite somebody that que de verdad tiene un poco más de conocimiento en eso, has a good point of view. I know John Bishop's really good about that. But, yeah, we will talk a little bit about politics later, you know. Pero como dice Germán Ponce, mi mejor política no es hablar de la política, ¿va? So, but what we do want to talk about today, lo que sí queremos hablar hoy, moviéndote from la ciudad hacia el campo, moving from the city to the country. Now, we do have a little bit of experience in that because we were city slickers back in the day. Y tengo amigos that they're just like, their kids want to move to the city. Allá están todas las comunidades. Like, hay pros y cons, there's pluses and negatives de vivir en la ciudad y también vivir en el rancho, right? Obviamente en el rancho, the country, you have peace of mind. You know, you don't have to hear your neighbors. Also, you know, you're far away from everybody, you know, kind of isolated, but then everything's far away. The commodities are not close. And then after in the city, you have Jimmy John's, you have Chipotle, which Bastrop's getting a Chipotle. Let's stop and celebrate for 1 minute. Thank you, Jesus. Thank you. Benjamin, Praise break. and Kaylee. Praise break. Yeah, praise break to the stomach gods. Nah, just kidding. But anyways, yeah, so it's like we're getting a Chipotle. So half of our paycheck's probably going to go to Chipotle and Oh, Bastrop. Lord. Yeah. Is it cool that I'm doing a podcast in Crocs? Yeah, right? What I'm liking are your socks. Let's talk about... Tus calcetines me llegan. Let's talk... I know, right? I know. I look like Willy Wonka. So these are my church socks. Show. Venía de querer visitar a alguien en la cárcel, and so I put on like nice socks. And these are my church socks. Check those out. I look like Willy Wonka. Anyways, I actually don't wear a lot of church socks anymore. It's all Arréglate ankle el socks. pantalón. Pero lo que me da risa es que Benjamin wears lime green Crocs with white socks, tall white socks. And that's like his style. That's how he goes to school. And I ¿Así se think... fue hoy? I think it's I don't remember if it was today, but I saw him and I was like, dang, that's my kid. I was like, that's my kid. He's like wearing Crocs and high
high top socks. And I'm like, it must be a trend with the kids. And then the sweaters over their head, peludos, with the Edgar haircut. Oh, It's a God. thing nowadays. Necesitamos hablar de ese Edgar haircut one Go day. ahead and say it. I mean, we're already here, so we might as well say it. Like, There's why? Edgar, there's a trapeador. It looks like a dead skunk on the head. Why? And then I was in el diseño así. Yeah, it's just like, where did No, the but tradition come it's from, though? like, como si te agarraron un bowl, un plato hondo y solo te cortaron así alrededor. Es like, ¿quién les dice que se miran bien? ¿De dónde sacaron eso? Yeah, I don't know, but the girls are like, "Oh my God, he's so hot!" Like, Oh, nasty. I'm well, sorry. it's just a trend. You know what's trends surprisingly never went away? Que how do you say trend? I don't know. Una moda que ¿Moda? nunca se fue los pantalones colgándose, like low hanging pants. That still exists nowadays. I'm like, we went through the skinny jeans phase, and then they were sagging with skinny jeans, and I'm like, why? Sagging Why? with skinny jeans. Yes, sagging with skinny jeans. Like, se les ve like todos los pompis a estos muchachos. Like their whole butt is hanging out. I can see your underwear. Like, And just para que now me- we sound old. We sound like Russell Peters. Like, the Gen Z's this and that. And it's funny though because Eso no es de Gen Z, eso viene ya desde hace muchos yeah, ratos. you're right. Like, But you just- notice the older you get, the more annoyed you get by younger people's stuff. Like, they're just entonces mejor que no shut se pongan, pantalones y lo van a andar hasta aquí abajo. Literally, I mean, just basically go in underwear, make an underwear Sí, trend. or mejor something. andarte así. But I've never been for that. No, y a veces ni son los underwear, son shorts. Yeah. Son calzonetas, o se ponen underwear, Yeah, and then the shorts. and then los pants que están hasta aquí Yeah, abajo. which makes no sense. It's like, Exactamente. Entonces mejor que no se pongan nada. ¿Para qué se están poniendo los jeans? I don't know, bro. It's just something that will always blow my mind. Nunca voy a. Yeah, I don't Benji understand. said, Mami, a teacher at school me dijo de que me subiera los pantalones. I was like, wait, why? What? Y me dice, no, lo que pasa es que esos me quedan bien flojos y necesito un cincho. Oh, I need a belt. I was like, Benji, necesitamos buscarte un cincho. no, he's gonna belt. He's not gonna be no sagger. I know. Definitely not. He's So. like, I always remember because I'll Benji, tell the kids this too because I heard it from somewhere that in jail anybody that sags pants is because they're looking to get raped via violación. So you tell them to the kids nowadays they do pull up their pants a little bit after you tell them that. I hope so. Pro tip. I know, ¿verdad? So tell them the story of what that sign is in jail. So in prison. But anyways, that's rough. So anyways, moving from the city to the country. When we were in Round Rock, you will be like, heck no, I'm not going to the country. Like can never see myself living in the country. And it's hard to vision yourself, and this is anything in life, hard to vision yourself somewhere you're not, something you're not aware of, you've never been. But I always find it's true form of ignorance cuando decimos, algo no va a funcionar, es feo, no me gusta, y nunca hemos ido ahí. Es como si yo hablo de, ¿cuál es un estado que nunca hemos ido? Iowa. Oh, Iowa está horrible, like no me gusta, pero nunca he ido, I've never been. Like, how can you have an opinion of something you've never done? So if you've never lived in a country, there's just things that you form in your mind, like, oh, country living, there's going to be snakes, there's going to be scorpions, there's going to be spiders, and the truth is, yeah, there is. Es cierto, es cierto. I mean, it's the truth. Sí, I mean, es cierto. but it's just something you learn to deal with, you know what I mean? And you have a little bit of knowledge about pest control, so una vez estabas con la toalla y se cayó un escorpión, ¿va? Scorpion. Había un escorpión en mi Yeah, toalla. we've had predicadores especiales en la iglesia y el escorpión pasa en media predica y ya nadie le está poniendo atención. Nobody's paying attention to the preacher because there's a scorpion going right across the Todos altar. And estaban I'm viendo like, el escorpión. and then after like my father-in-law was going to get up to thing, and then I was just like, tu palabra dice que pisaremos escorpiones. And I was just like, then I squished it. And then it was like, oh, ya lo agarró el pastor, he squished it. But so That's funny. Eso that's está true. chistoso. We do have snakes out here. I mean, it's just part of living in the country, right? But I think obviously we've learned this, that the main thing is keeping your property clean. Y no salir. Yeah. So la opinión de Jamie for moving to the city of the country, just don't go out of your house. Don't leave the house. Don't leave the house because then, you quédate en la get casa. infested by crickets. And Quédate yeah, adentro. it's funny, the people that can live in the city and they come out to like a ranch, like they'll see like, why do you guys have so many like crickets? Why are there so many like grasshoppers? Y los haltones, like when we had chickens, it was cool because the chickens would like chase after them and like eat them. That's true. But then our neighbor's dog ate 33 of our chickens. Yeah. Estás exagerando. Yeah, I pero think sí. no. See, we had like 33. No, teníamos 33. No seas exagerado. In my mind, it was like 33. No, quiero decir que They no, were no, like como unos 12, 10. Unos ajá. 10 a 12. ¿va? Así contar los huevos.
Jairo. Jairo. Es que Anyways, I'm just kidding. So, y es una cosa que cuando íbamos al gallinero and looking like para los huevos, there was a snake. The snakes will be like rolled up, and you're like, okay, people are never going to move to the country after this story. I started wrong. Pero hablemos de los beneficios de vivir en no, el... o sea, Because we started wrong. I started no, wrong. no, but it's fine. It's fine. Yeah. Like, No, it's the reality. We Yeah. smack them with the reality. yeah. Like, that's the truth. That's the worst of Exacto. living in the country. Exacto. Like, hay animales afuera, you know, it's... Yeah. Pero, Y por eso tengo pistola. That's why I got a gun. Because, like, yeah. And I'm not going to edit that out. It's a hardcore Republican, right? Like, you never take my guns. Anyways, but the ¿pero qué reason... vas a hacer con la cama? No, I was going to say, Matar because los- there's a lot of, like, things out matar here. los There's- escorpiones con tu pistola. No, escorpiones no se puede matar con pistola, pero se puede matar... You can kill the snakes. Los snakes. Ahorita, The no, snakes. pero sabes que ahorita se van a levantar los pro animal. The pro-animal activists and stuff. No, the thing is, a lot of them are like, you know, some of them are venomous if you have like a copperhead or, okay, maybe I shouldn't say snakes. Maybe I say hogs. They'll probably say even worse because, you know, los animales, right? No, pero los hogs sí es algo que es muy Yeah. dañino para, Yeah. para Absolutely. So para nosotros los- tenemos campo atrás de la casa and vienen and they uproot all the grass, levantan la grama y te desparejan, todo desparejan. Toda tu desparejan, toda tu your land. So it's like, so por eso, like una vez veníamos de la iglesia, it was Tuesday night, and my daughter was like, Daddy, I hear something outside, and all I heard, and I was like, oh, there's some hogs out there. So agarré la pistola, I had never shot before, era la primera, la little 22, those things are like, pium, 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 así tiran las balas. ¿Cómo? Yeah, they're like, pium, pium, pium. You know, no es como like, pow, you know. My sound effects are on par today. Pium, 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 pium. Pow. Y eso que no tengo voz, ¿eh? Eso que no tengo voz. So, no me quites la inspiración, hombre. I'm So there was like sorry. 10 or 12 of them. Jamie's probably like, soy the reality. There's probably 6. Not those are exaggerating, man. Pero sí habían como unos 12. So habían como 12, because you did it with the chickens. So I figured you'd do it with the hogs, too. Okay, so anyways. So there really was like 10 hogs. Y le digo, voy a disparar al piso porque la verdad no sé tirar. So disparé al piso. Iba a creer que le pegué a uno and it fell. And it actually fell. And it like died. So I was like, so lo hicimos carnitas en la iglesia y los hermanos loved the meat. It was delicious. Hay hermanos que comen de todo. Tenemos un hermano en la iglesia que come Tortuga. tacuacines, se come tortugas, se come armadillos, come culebras. Es hermano salvaje, you know. Well, I mean, hay Salvaje. gente que lo come, which está bien. Yeah, they eat everything like raccoons and It's stuff. crazy, but That's wild, like eating raccoons and stuff. Oh, it's yeah, crazy. it's crazy. I mean, I would like to try. We tried duck one time. Duck was tasted like chicken. Yeah, A little that's okay. taste. It was not bad at all, you know. So, but yeah, ya nos desviamos. No. What do you Los- like about what's the pros? Pros is a good one, right? Yeah, and then the cons is the bad. So what's the pros of living in the country? Oh, la paz. Like, no tenemos neighbors around. Sí tenemos neighbors, sí tenemos Paz, vecinos, rico. pero no están muy cerca de nosotros. Like, ahorita, digamos, da risa porque, you know, tenemos bastante tierra y tenemos que... El mantenimiento es algo también, you know. So, a veces crece el pasto y si no tienes las herramientas, máquina, entonces ya. las máquinas es muy difícil. So, it's funny porque... Ya no llevamos cuántos años aquí, ya 10 creo, y no tenemos para limpiar con No tenemos tractor. la We need a maquinaria, tractor. sí, para limpiar Estamos cuando crece, ¿verdad? El pasto. A mí es muy difícil, entonces también de risa porque ahorita mis papás le abrieron la puerta a las vacas para que entraran aquí a donde está la casa de nosotros, para que se coman la grama. Ellas son nuestra maquinaria, las vacas son nuestra maquinaria, Yes. porque ellas se comen la grama y especialmente ahorita que no ha llovido, ¿verdad? Pero aquí en nuestra propiedad mis papás, ¿verdad? Riegan. Ya, Entonces, para que se mire bonito aquí alrededor de la casa, Sí, ¿verdad? aquí, so like, puedes vivir en el campo, you can live in the country, and then have your own little space in between, the acreage or whatever you want. And the land has gone up so much lately, pero una de las cosas that I want to talk about is living on the country, the stars Oh, las estrellas stars es out here. hermoso. La luna, are incredible. yes, no se Incredible. diga. A mí eso es hermoso. Yeah. La paz que tienes, que no tienes, ¿verdad? Vecinos alrededor es algo tranquilo, tienes paz. Y definitivamente la noche las estrellas, y solo se oye así como una paz y las Sí. estrellas. O también aquí en nuestra propiedad cuando baja el sol.
Oh, el yes. atardecer. Golden hours and sunsets are beautiful. Yeah. Yes, sí. Todas las So, fotos que ustedes miran que pone él de la iglesia y con el atardecer atrás es the drone totalmente no editado, es literalmente a veces como se es mira, sin a veces filtro. para gente Sin filtro. de la calle a tomar fotos porque se mira algo hermoso. El Señor nos ha bendecido con un terreno hermoso. Yeah, thank the Lord. And it's just like there's cons also también and property taxes. Uf, es bien difícil también con property taxes. Entre más terreno tienes, más el gobierno te saca. That's a con. Another pro of just living out here in the country is like when you have little kids. Our kids were younger and we just see them running, chasing after the cows. Or you see like Benji out there in his Crocs and socks, like chasing the cows with a stick. You're like, it feels good. Yeah. Those are good days, you know. Yeah. Compré un terreno. We bought this land because I was like, oh, like tiene una poza para pescar. And I'm like, my son, mi hijo va a crecer pescando conmigo. Yeah, no, that didn't happen. The kid likes video games. Odia con pasión salir. Yeah, it's porque me salió a, you know, like me salió a, he's a lot like, yeah, you know, so forzadamente si yo quiero salir o algo, yeah, she's like, okay, let's go, but I'm tired. We're working adults. I want to sleep. I'd rather be watching Netflix. Pero Yes. and me and Kaylee are like, let's go out, let's Yes. go. A mí me gusta estar en la casa. Yeah. Se gasta menos. See, that's true. A veces sí quiero salir, ¿verdad? Quiero ir a dar una vuelta, pero a mí me encanta estar en la casa. Yo no sé. Yo sé que hay muchos que les encanta estar en la casa, que prefieren quedarse en la casa, just, you know, chilling, yeah, just. Yeah. Y así es Benjamín, igual que yo. Cuando era más chiquito decía, mami, ¿por qué mejor no dejamos que Kaylee y papi se vayan y tú y yo nos quedamos aquí en la casa? Yeah. And I'll be like, no, Benji, tenemos que ir, you know. He's like me. He's totally like me. Yeah, and Kaylee is lo contrario. She's like me. Quiere salir, you know, she Quiere wants to be salir, hanging yeah, out. She wants to be yeah. doing all that stuff. So. Yes, yes. So she's very artistic too. Estábamos hablando de cómo somos creativos. We're really creative, me and Kaylee. And you guys are creative too, but in your own way. In our You know, way. in your own way. So Mhm. Benji comes up with some hilarious jokes that I'm like, where does this kid even get that Yeah. stuff? ¿Sabes qué? A veces da risa porque estamos hablando yo y Kaylee me está haciendo una pregunta y de repente viene Benjamín y la responde Yeah. sin haber oído Oh. lo que Kaylee dijo, pero da risa porque lo que dice es cierto. Y no oyó lo que Kaylee dijo. And Kaylee will say, Benji, be quiet, you know, like you don't know what we're talking about. And I'm like, Kaylee, actually te respondió correcto, like what Yeah, he said he is was right. actually listening. So, Yeah, it's crazy. Like yeah, he's got a good, he's yeah, gonna be a great listener. a great listener and He definitely is. I think he's going to come out like his dad. Great listener. I'm sorry what we were saying. I wasn't paying attention. cambiemos de tema, ¿verdad? O sea, por favor. Yo soy bien despistado. You're the worst listener, dude. I can only focus on one thing at a time. I'm a racehorse. You just focus on one thing at a time, una cosa a la vez. Un día a la vez, you know. Eres So el peor no puedo hacer oidor. 3 cosas. So, me pasa casi todas las mañanas cuando nosotros llevamos a unas niñas que es Navy, Dana. We take them to Ashley, school ajá. with my kids. Yeah. Le hacemos de favor. Les damos single. jalón. Sí, porque Pasamos por la casa de ellas. la hermana es single mother. She needs help. You know, Yeah. so la ayudamos en esa pequeña cosita. Pero a veces voy pensando en tal cosa. Ay, ese día, hoy tengo que ir a hacer tal cosa. Y me paso de la salida. Casi todas las mañanas. Mis hijos, papi, don't forget Navy, don't forget Dana, don't forget Ashley. I just forget. I'm like, dang. Sí, no te It's really puedes, bad. no te puedes multitask, no puedes, Yeah. no puedes pensar en varias cosas a la misma vez. Y me justifico diciendo que a veces es bueno ser olvidadizo. Sometimes. Because a veces puedo hasta olvidar las ofensas. Esa es tu excusa. That's my excuse. But anyways, if you're thinking about moving from the city to the country, I would say do it. Hazlo. Que los reyes siempre pelean los terrenos. Kings find land. All the wars, if you look at all the wars that have ever existed throughout human time, have been about buying land, conquering land. Because land is probably the most valuable thing you can have as human here on earth. It's an asset. You know what I mean? It's just going to grow with time. So no Yeah. matter where you're at. Spot is Maui right after the fires. They were saying that that's why they might be responsible. A lot of those people might be responsible for the fires because they clear out a lot of the native Hawaiians and then take over the land. Oh, wow. So, I mean, they used to do that back in the day. You know, I mean, that's how Samson conquered a land. He lit some foxes on fire, tied their tails, and then let them in the land so they'll go burn down the land. You know, it's crazy, right? I mean, there's actually biblical stuff to that, too. So, but land is valuable. So, especially like, I think este land no tiene mineral rights. So, por ejemplo,
escarbeamos y sacamos aceite. We don't really have Petróleo. technically petróleo or whatever. Petróleo. Then we don't have mineral rights on this one. Pero How do you do that? I don't know. You probably have to call some oil company and I don't know, ask them to come check your land and dig and see if there's No, but ¿cómo agarras los derechos? los derechos. I don't know. That's a good question. We'd have to look into that one. Yeah. If anybody knows, porque leave it in the aquí- comments. Aquí hay un montón de gente que tiene, sus cosas de petróleo, que están Yeah. sacando petróleo. There's un montón. Yeah. En Giddings hay un montón. Yeah. Yeah. That's true. So that's one of the benefits of land. You may be able to do that. Leave us in the comentarios. Siempre se nos olvida decirles, ¿va? Déjenos en los comentarios cuáles son los beneficios de vivir en el campo versus la ciudad. If you live in the country. Y si vives en la ciudad, ¿por qué te gusta vivir en la ciudad? I mean, la ciudad, los cons de la ciudad, definitivamente es like, you have homeless people, you have, violence, mucha violencia, mucho crimen en las ciudades. Because, you hear of Austin getting worse, like places like San Antonio, crime's really high right now. Oh, really? Yeah, extremely high because where we went, we actually experienced some crime in San Antonio ourselves. Tiene que pedir parte porque because I'm cheap. I guess descubrimos quién es cool. Regresamos al principio. What had happened was we went to Riverwalk downtown San Antonio. Y sí, No. íbamos al Riverwalk. And I was like, I ain't going to pay no $25 to go park at that hotel. I was like, it's $10 to park at this public parking. Was it public parking? Me salió caro because nos quebraron la ventana. They broke our window, stole the battery of all things. Se robaron la batería de la van. De la van. And then, so cuando salimos, we were like, okay. So tuvimos que ir a comprar una nueva batería en ¿Qué Walmart. costó cuánto? ¿Quién me llevó? No estábamos ¿Teníamos el otro carro? No, Estábamos con alguien. Alguien, we were with somebody. Who Who was Ever, it? Ever? de Houston. So I can't remember. Somebody took us to get a new battery y ahí we put a new battery and we came home. Pero me salió más caro because I had to buy a new window, which was like $100. So, Y la and the batería. batería. So it came out like $200. So, en vez de pagar los $30 del I parqueo know, del so hotel, cheap, I know. pagamos $10 para parquearnos en el parking, en el parqueo Yes, público, Yes. y So, terminó siendo más caro. sí, terminó siendo más caro. So a veces lo barato sale caro. Es la lección de hoy. So, Pero vivir en el campo es, a mí me encanta. Yeah. Obviamente, pero fíjate que ya te acostumbraste. sí, uno se acostumbra con referente a los animales, ¿verdad? Que encuentras, en realidad como lo que dijiste es mantener el área de tu casa, los alrededores de tu casa limpios, no tener tantos chunches, dijimos en Guatemala, tantas cosas afuera es lo más importante porque entre más cosas tengas, más culebras Ya vas a tener traes alrededor de tu casa. animales, yeah. Más animales, ratones. Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema con nada de eso, ¿verdad? Porque tratamos, Bueno, teníamos gatos, no teníamos cero problema con ratones, ¿verdad? Ahorita no hemos tenido tampoco, gracias a Dios. pero tal vez porque hay culebras. Entonces, eso puede ser. Cuando hay culebras presentes es porque no hay ratones. Pero nunca he visto así culebras bastantes. No, adentro Más creo allá que del pan, ¿no? si mucho dentro de nuestra casa, maybe inside our house, maybe 1 or 2 ratones over the years, maybe. Ratoncito, maíz, ratones. Maíz. Sí, porque rata es los Rats. grandotes, ¿verdad? Yeah. Not like New York rats, like que son parecen gatos, right? Pero de los 10 años que hemos vivido aquí, maybe 2. Yeah. O eso sí, las comodidades de la ciudad, Muchos cuando compran casa, they got the water, they got the light, tienen todo. Estando aquí en el rancho, nosotros todavía, these are manufactured homes, son trailers. So es muy difícil construir, poner concreto y tener tu casa. Si no ¿no? tienes Los recursos. Correcto. Obviamente, ¿verdad? Sí, sí. Si agarras la propiedad con un casa ya. loan y Yeah. agarras un loan para todo, para construir todo, eso obviamente es más fácil, ¿va? Pero, ¿verdad? Cuando compramos el terreno no había agua, no había electricidad, so No había que- séptico. no había séptico. So, eso también tienes que ponerte Yeah. a pensar todas esas cosas cuando quieres comprar un terreno que tenga todas esas comodidades already. Era un gigante botar todos esos. They were each giants. ¿Estás viendo mi pelo? Yeah, no, but you're fine. I was just looking at your hair. Okay, calm down, woman. Just look at. I can't look at my wife's hair. Porque la última vez It looks dijiste que good. mi pelo estaba parado. Oh my gosh, ¿para qué le dije eso? Why did I say that? Vamos a estar dos viejitos en una banca. And we're like, tú dijiste que nunca mi se me va pelo a estaba olvidar parado. eso. Es Bro, que lo just said- cómico es que no tienes pelo tú. No, it's because I'm used to seeing her curly hair when she gets out of the shower with mousse or whatever she uses in her hair.
So it's like a little bit more flat. But that day I was just a little frizzy, and I was like, it's probably humid. I was like, tienes tú unos pelos parados. Dios mío, ¿para qué le dije eso? Why did I say that? Why? Now I'm in a prison of hair. Ironic, the guy that doesn't have hair, he's in a prison of hair. Porque lo chistoso es que tú no tienes pelos, o cuando tú Yeah, yeah. opinas We just sobre don't el have no pelo, idea. no puedes opinar. Yeah. No So, tienes yo no derecho a puedo, opinar. los pelones no tienen derecho a opinar No. de pelo. No, no. A no. mí me extrañaría si miro un barbero que es pelón, like, o las estilistas que tienen su pelo todo cholato, ahí están haciendo pelo. Yeah. Es una responsabilidad, me imagino que se tienen que peinar antes de ir a hacer los trabajos. Ese es el colmo de las profesiones. Yeah, there you go, el colmo. Como tú eres fotógrafo Fotógrafo tiene que tener buenas fotos en su perfil. y no tienes buenas fotos de la familia. Yeah, sí tengo algunas, sí. Oh, yeah. Yeah, cuando, nosotros? cuando se dejan. Mi familia, like, it's harder to get things. Odiamos las fotos. Ay, no, they We just- hate they them with just- passion. Yeah, 'cause, you know. Bueno, la cosa es de que yo no me considero fotogénica. Ahora contigo, verás, como ¿Por qué haces fotógrafo. esto cuando tomamos fotos? Sí, es que me And río then muy te salen fuerte bien, y yeah. tengo muchos cachetes y mis ojos son chiquitos. So it's like, cuando me río casi no se miran. O si no, salgo como si estoy constipada, you know. So, it's la the clave worst. con gente así, solo decirle cerrar los ojos y a la cuenta de 3 tomamos la foto. It's the And then they go. worst. So, yeah. And it makes the people go bigger anyways. but- Todos nosotros en la familia, da risa porque Benjamín tiene el mismo problema que yo, es bien cachetoncito. Yeah. Eso cuando se ríe, cierra, you know, le deberías de preguntar cómo salió en la foto de la escuela. He's like, mami, fíjate que la fotógrafa me hizo que me pusiera los lentes hasta aquí, Oh my gosh. en que me riera. He's like, parecía un loco, a criminal, you know, yeah, me miraba bien feo. And then Kaylee también, I was like, Kaylee, tu postura, porque Kaylee siempre es like, Oh, you she's know, got bad posture. She's got yes, I'm terrible like, posture. Kaylee, tu postura. Yeah. And she came out decent this time, salió bonita. Yeah. Bueno, nuestra hija es bien bonita, ¿va? Pero su postura, lo que me refiero a la postura, salió bien. Dice que estaban tomándose la foto y lo único que oía en su mente era mi mamá diciéndome postura. It's hilarious. That's funny though. Yeah. So, el colmo de un fotógrafo es, no tener fotos de su familia. Mhm. You know, because we hate it with passion. El que hace yardas tiene la yarda bien grande. ¿Cuál es la que limpia casas? Tiene su casa sucia. Yeah. Qué cool. Pero el vivir en la ciudad como tú tienes, tiene sus comodidades. Nosotros hemos, H-E-B está a 15 minutos Tenemos de like aquí. 15 minutos. It's not that No bad. es that bad. Even though we live in, in Ahora, ranchos hay for gente 11 que acres. hay gente que sí vive like, ¿a dónde va esta gente a comprar comida? Sí, no. Hay gente que, like, cuando fuimos a Wyoming, oh my God. Bro, I'm like, una hora para ver una gasolinera. I'm like, dang. Mira tú, Like, eso era see, that's donde country. pasamos, donde no había That's absolutamente nothing. And Wyoming was horrible. It was just little hills. It was bad. Bueno, donde pasamos, ¿verdad? En realidad Yeah. no sabemos qué más hay en Wyoming, pero donde pasamos sí, era horrible. Horrible. O sea, No era tan mal como New Mexico, though. Wyoming was still It was prettier. New Mexico tenía unas, like, Wyoming tenía unas carreteras rojas, red, and then it had sí, little ajá. hills, se miraba bonito. And then they Cierto. had those, parecían paletas, because they were for, like, the snowfall. ajá. So eso se miraba, like, kind of cool out there in the Yeah. country. I was like, oh, para tener un dune buggy out here, oh my God, amazing, right? Pero, and then after the west, tienen los parques, que es like, that has to do with Yellowstone, que está mixed in there. So, no es tan horrible Wyoming, it's just one part, right? Sí, the west donde, side's nice. donde nosotros pasamos. Yes, it yeah, was donde pretty bad. pasamos. Sí, pero Yeah. New Mexico, oh my gosh. Sorry, si hay alguien in New Mexico, I'm so sorry, but it's really bad. Like, there was only like Roswell, New Mexico was okay, pero el resto was like broke down. Everything was old. It just felt like you're in a desert in the middle of nowhere. Again, es donde nosotros pasamos. Yes, No donde conocemos pasamos. Yeah, todo. no. Sí. You know, es donde nosotros No. pasamos, se miraba bien viejo. Yeah, pero si conoces Bien un lugar de triste. New Mexico, Nuevo México, que sí está bonito, maybe tell us, because Yeah, sí, my para ir a impression of New chequearlo. Mexico was like, Yeah, it's pretty bad. yeah, it looks like this is a great place to film Texas Chainsaw Massacre. So that was my impression. So anyways, volviendo al punto, just talking about the country is a great place to live. Es bonito vivir en el rancho. Honestly, it's nice. There's some commodities, you know. You get to have guns, you know.
A veces le digo, no lo uso para la iglesia, no me llevo las pistolas a la iglesia. Like, ¿quieres aceptar a Cristo? No. Es más para los animales aquí. So there's a lot of freedom out here. We can go outside, shoot a gun, nadie nos dice nada. And then after, if you go to the city... Pero da risa porque a veces cuando vimos que alguien está disparando, Yeah, we're like, what the, ¿qué what's going on? onda? It's just a neighbor. Like, you come out here and he's like, he's probably fighting with his wife. Put a picture of his wife up and just... Ay, Dios. Y literalmente así se ve, pa, Yeah. la odio. Y oímos que no tiene que pagar taxes uno si entierra a un ser querido en la land. So, qué bueno que no saben la información él. Nah, just kidding. Nah, he's a good neighbor. Es buena gente el vecino, la verdad que sí. Pero ya el rancho es bonito. Honestamente es muy bonito. La ciudad, como te digo, ahorita las ciudades están teniendo problemas que nos va a llevar al otro tópico. De mucha delincuencia en las ciudades. Y con la migración, with immigration problems that we're having in this country right now with open borders, que las fronteras están abiertas. En los países de uno, you know that, en los países centroamericanos, americanos, en México, en todos los lugares centroamericanos y Sudamérica, piensan de que aquí llueven los dólares. They just think like, hey bro, so mandame unos, 100 pesos sin problema, 1,000 pesos, and then just like, you have no idea, no tienes idea de que aquí vienen a esclavizarse. Pues dicen, no, es la tierra que fluye leche y miel. Y se olvidan de la familia que tienen en sus países y es muy triste porque sí lo miramos muy a menudo, ¿verdad? No sé cómo decimos, ¿verdad? La realidad. Ya. ¿No? No es menudo. No es el grupo menudo ni la comida menudo. Menudo. Sí, pues solo este pollo de puerco. Mexicanos nunca lo he probado, pero mi mamá en Guatemala hacía caldo de panza. Era bien rico. Soy muy picky en quién cocina la comida, you know. Solo le confío a mi mamá súper porque mi mamá pues obviamente es mi mamá y es bien limpia, pero el caldo de panza es delicioso. Hay muchas mujeres que vienen y por la necesidad se juntan con hombres, ¿verdad? Y estos hombres pues simplemente no quieren absolutamente nada que ver con, ¿verdad?, con ellas, sino que simplemente ganar algo de ellas, ¿verdad? Y muchas mujeres vienen a eso, ¿verdad? Y es muy triste, ¿verdad? Que en vez de pelear y buscar, ¿verdad?, la manera de cómo ellas solitas salir adelante, las llevan a hacer cosas que no se tienen que hacer. Eso es tan terrible también, que a veces llegan mujeres que están solteras o tienen hijos y dependen de un hombre, ¿va? Y yo siempre lo he dicho, no dependes de un hombre, dependes de Dios. Y hemos visto mujeres que logran con mucho esfuerzo, solitas sacan a sus hijos adelante en este país, de Estados Unidos, pero otros que ¿cómo se llama?, buscan a cualquier pareja para que los ayude financieramente, que también tú eres una alma, tienes que tener, tu alma es importante, ¿verdad? Tienes que cuidarte. Tienes que cuidar tu alma y tus emociones. Tiene que pensarlo bien, ¿verdad? No simplemente tomar decisiones, ¿verdad? Sino que pedirle a Dios guianza, ¿verdad?, en todo lo que hagan. Y como decimos, ¿verdad?, las circunstancias en nuestros países nos llevan a hacer cosas que pues tenemos que salir y buscar lo mejor para nuestra familia, pero ya cuando vengan aquí, la gente se olvida de la familia. Oh, man. Tell me about it. Y también estábamos hablando con un amigo que muchas personas vienen y tienen carreras profesionales en su país. Yeah. They're professional, they're lawyers, son abogados, ingenieros, Doctores, licenciados. arquitectos. And it's just like, y aquí vienen a empacar cajas, vienen a limpiar casas, vienen trabajar limpiando, trastes, ¿cómo se llama? Dishes y todo, dishwasher. Yeah. Y they're just like, oh, pero mi país fue doctor. Sí, pero eso fue tu país, you know what I mean? So, es muy difícil. Es bien difícil porque imagínate, y esa es una prueba for anybody, just anybody in life. Imagínate a llegar a tener y después no tener. Sí, vamos a tener que invitar a alguien en el podcast un día. We're going to invite somebody on a podcast that had resources and then didn't have, and he'll tell you that the dependency should be on God. Debería estar en Dios la dependencia, no el dinero, porque un día puedes tener y el otro no tienes nada. Sí, y puedes llegar aquí, lograr hacer algo, si te dispones a hacer algo, te propones, ya. Si te propones, lo puedes llegar a lograr, ¿verdad? Pero siempre no olvidándose primeramente de Dios, ¿verdad? Buscando siempre de Dios y también en la familia.
no Yeah. olvidarse de la familia. Definitivamente. That's definitely un consejo. Es decir, no estamos hablando más de español para que nos entiendan, porque estamos hablando a nuestra gente, nuestra raza, our people, right? So, otra cosa que he notado es, pero vienen a recaudar fondos y tirarlo en saco roto. Tenemos un amigo que vino y su plan es, voy a construir allá en mi país, y mandaba miles y miles y miles de dólares cada mes a su hermana allá en Centroamérica. Y ahorita que regresó a su país, se dio cuenta que su hermana se gastó todo el dinero. So, no construyeron nada. No. Solo estaban mandando para que construyeran. Para que construyeran y también para un negocio. Y cuando se dio cuenta con el negocio allá, no hubo nada. O sea, la construcción no avanzó como él quiso, y también el negocio que él tiene ya no tenía recursos allá, que según él tenía dinero guardado. El problema es mis amigos, y es por eso que no debe hacer la persona inmigrante en los Estados Unidos, en la USA, es confiar que nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que están en otro país, te van a poder manejar una cantidad de dinero enorme. Es just like, porque piénsalo por un momento. Si tú estás en un momento de recursos bajos y te mandan cantidades de miles, I mean, come on, no es tentación o no. Yeah, es tentación. Yeah. So it's just like, mejor ser claro con las cosas y decir, te voy a mandar un saldo de 5,000 pesos o algo para que tú seas el que me maneja el dinero. O sea, que te conviertes en uno de mis empleados. Pero aún así, siendo empleado, todavía te pueden robar. Sí. Pero por lo menos, si le das un saldo a esa persona, maybe tal vez no te va a robar. Casos de la vida real, mi gente. Casos de la vida real. Qué triste. Que pasa y sucede mucho. So. Se lo robó todo entonces. Y eso lo he visto con hermanos, tíos, tías. Pasa. Abuelitos, papá y mamá. No te metas con los abuelitos. Sí, pero eso es otro nivel. A la que triste tú. Y entonces, Otro rollo, porque la Biblia dice honra a tu padre y tu madre, ¿verdad? So, también démosle vuelta a la tortilla. Muchos inmigrantes vienen y se olvidan de sus papás en su país. Eso también es un pecado. También tienes que mandarle a tus papás, mandarle a los viejitos sus centavitos, los abuelitos también. Pero eso sí está masacre, qué right? triste. Yeah. Imagínate una mamá robándole a su hijo, y su hijo, según está mandando dinero para un negocio. Qué triste. That's sad. Yeah. So, pero en lo contrario, se ve como si estamos hablando de lo contrario, ¿verdad? Si alguien viene aquí a este país y no tiene papeles legales, le diría que también no se enamore de este país. Porque mucha gente, es sabio comprar aquí, si es posible, pero también comprar allá. Porque no sabes si el día de mañana, si te deportan, por lo menos tienes dónde caer allá. ¿Me entiendes? Sí. Puedes pensar en eso. No, es en el funny de que hay mucha gente que vive aquí, americanos, que se quieren ir al país de uno a vivir, So y los true. que están allá se So quieren true. venir para acá. So true. Conozco mucho, mi familia ahorita está trending en mi familia, que todo el mundo se quiere largar de United States of America. Se quieren ir. Están haciendo research de Meridan, México, Meridan. No, Mérida. Mérida. No, Mérida. Mérida. En México, Mérida. Parezco gringo yo. I know, Mérida. Yeah, we're looking at Mérida, Mexico, because they say they have wonderful benefit packages. Nah, ¿De just dónde te salió eso? I don't know. Mérida. Meridan. Creo que lo vi en mapa. But anyways, so Yucatán, pues. Yucatán, México. Porque siempre que en este podcast me hago ridículo yo. Nunca vos. Gotta keep them entertained, man. It's gotta be an entertaining podcast. You're the funny guy. The You're funny the funny guy. guy. You're the Eso es lo funny que guy. estaba hablando el otro día, de que cuando hay amigos formales, gente bien formal, me siento bien inmaduro ahora para ellos. Súper inmaduro. Ese es mi estilo. I just like to have fun. I like to be genuine, happy, just joke around and like just lay back. Y cuando nos juntamos con gente bien seria, es just like, Anyways. Well, there's people that take it too serious, but Sí, you know, just a little exaggerating. Like, yeah, it's alguien too nos much. mandó un texto a mi esposa, and I was like, did they send an AI?
Because it seemed like it was so formal, tan formal. I was like, oh, man. But anyway, yeah. Just live a life, living Yeah, life. live life and just be chill. Yeah, just viviendo la vida. Pero, Viviendo life. Yeah, Viviendo life. tu familia se quiere Yeah, they all want to quieren salir de aquí. They all want to go. So, es chistoso, ¿a? Que los que vivimos aquí nos queremos Yeah. regresar a nuestros países Yeah. y los que viven en nuestros países se quieren venir para los Estados Unidos. Exactamente. Mira, te iba a decir también otra cosa bien chistosa, que la persona que no tiene papeles muchas veces quiere estudiar en este país. Ajá. Colegio. Yes. Y los ciudadanos americanos no quieren nada que ver con el college. Yes. Dice, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un youtuber o un podcaster? Nah. No ofendiendo a los que están haciendo podcast. I'm a working adult, tengo mi trabajo y todo. So, YouTube. Yeah, pero hoy es su yo día de trabajo. descanso. Yes. Hoy es su día de descanso descanso y los lunes. hemos escogido hacer este podcast. Sí, porque queríamos hablar, ¿no? Yeah, we're going to be Con la consistent. gente. We're going to be consistent con este podcast para que ustedes... Si hay temas que siempre ustedes quieren que hablemos o quieren Sí. conocernos más Sí. y quieren hacernos preguntas, escríbanlo y díganos, no Yeah. tengan pena. No tengan ni mayor pena, you know what I mean? Y si no lo sabemos, a mí me enseñaron algo en Home Depot cuando yo trabajé en Home Depot. Literally, si yo decían, te ponían el examen en la computadora por un mediodía, and then te decían una cosa, ya estás listo para ir allá afuera. Solo te vamos a dar, how do you say apron? La gabacha. Ajá. La gabacha. Y si alguien te pregunta algo, solo responda con lo siguiente. Always say the following when somebody asks you something. Just say, si no sabes la respuesta, just say, I don't know, but let me find out. No sé, pero déjame averiguar. Y eso es de lo sabio. Eso es de sabio porque la gente dice, oh, respeto eso. Que no sabes nada, you know nothing. Thank you for nothing, bro. I was just asking for some, like, tools. I09, bro, I09. Anyway, so it's like, pero eso es de sabio. Si no sabemos un tema, pregúntame. Y pues lo vamos a averiguar, right? We're going to look for it. But anyways, going back to that, like, so es interesante, ¿verdad? Ellos no quieren estudiar, los de aquí, ciudadanos. They're just like, I want to. Y ellos sí. Y los que y vienen si quieren Sí. estudiar. It's crazy, ¿no? Menosprecio, honestly, it's like los que otros menosprecian es lo que desean los demás. Yeah. You know what I mean? Yeah, porque como ya viven aquí, no estamos diciendo que todos, o sea, Not everybody. not everybody. Not Hay everybody. muchos jóvenes que sí estudian, ¿verdad? Y llegan a lograr hacer. Sí. Pero hemos conocido varias personas de que son ciudadanos y no quieren, ¿verdad? Estudiar, simplemente no quieren, están vagos, ¿verdad? Y hay gente que hemos conocido que vienen de otros países y estudian y lo logran hacer y wow, y qué bonito verlos, ¿verdad? Que No pueden todos que están en pueden ese salir. sentir. No, todos. ajá, sí, Tenemos no. mucha gente que ahorita, culturas que vienen ahorita y están diciendo, queremos depender del gobierno, que el gobierno nos sostenga. ¿Really? Yeah. Los que vienen Ya ahorita. está ahorita un gran movimiento de inmigrantes que vienen, dicen queremos depender del gobierno porque el gobierno Pero no pueden. allá. O ahorita like llegan, les dan celular, muchos de ellos tienen celular, muchos Para de ellos controlarlos. sí, para controlarlos. ¿Dónde están? Pero a la misma vez no solo es para controlarlos, sino que también les dan todo lo que necesitan y después dicen te doy corte, pero muchos solo se quedan. They just stay. Yeah. Y they're just like queremos vivir del gobierno. So Pero no pueden vivir del gobierno. alguna gente, they come and try to do it. ¿Sabes que hay mucha gente que usa Snap que no tiene papeles? Estados Unidos. Ya vienen y usan papeles trecos y todo. Really? Yeah, it's interesting. So, Interesante. Ay, uy. La estufa just made a noise for no reason. that's So, crazy. un No ratón. lo sabía. Pero, we can. No podemos juzgar. No. La ley de la necesidad es masacre, ¿va? It is what it is, lo que se mira en el mundo. Pero, lo que tú decías, ¿verdad? Tratar de no confiar en gente en otro país porque, pues, viendo los dólares, ¿verdad? Yeah. Te pueden meter el cuchillo por atrás. So, trata de no Definitivamente. hacer eso. Yeah, it's true. Yeah. Y no todo es dólares, you know what I mean? Incluso el dólar va para abajo ahorita. It's going down, you know what I mean? So mucha gente está comprando oro because está cayendo el dólar ahorita. So cuando llegamos a un punto donde el dólar ya no tenga valor, I was watching a podcast y decían que tal vez probablemente llegará el día donde los que estamos en la USA que te vas a usar tu tarjeta y ya no puede funcionar. So then they'll force the masses, que van a forzar la mayoría de personas a entrar a otro tipo de cosa electrónica, ¿va? Que llega mucho bíblico de poner algo en Sello. el sello
para que vayas a la tienda y compres con tu mano derecha, ¿va? So, que nosotros que tenemos fe sabemos que bíblicamente esos son ensayos apocalípticos, son prácticas para lo que se va a hacer en los tiempos finales, donde el gobierno tiene el control total sobre la gente, right? Sobre the people. So, scary times. Por eso es importante tener a Jesus, tener a Jesús en tu corazón. It's just, I'm sorry, but I'm a pastor y lo voy a predicar. You have to have Jesus in your heart. Tienes que tener a Cristo en tu corazón para cuando el día que regrese en las nubes, you go with him. Y no te quedes aquí para experimentar cosas horrendas que van a pasar en este planeta Tierra y juicios que vienen sobre el planeta Tierra. So, ahorita todavía hay tiempo. Yes. There's still time to accept them, to buscarle de todo corazón. That was a little extra ahí, ¿va? Pero no me pongan a predicar porque Estás hablando bastante español en este podcast. I am. It's just because por el tema. ¿El tema? Por el tema. Ya, por el tema tenemos que hablar bastante español. Español, So, yeah. sí. Yeah. ¿Cómo me costó hablar en español? ¿No? Y ayer llegó una maestra de escuela que les dan clase de inglés. Por cierto, si alguien nos está viendo, aquí en la iglesia donde nosotros vivimos, estamos en Page, Bastrop, área de Bastrop, estamos haciendo clases de inglés gratis, completely free. Y la maestra no sabía mucho español, pero más inglés. Y le digo, está bien. And they Isn't were it trying to funny? learn las palabras, January. Now, there is a couple words que... It's really hard for me to say that. Mi amiga over here, le cuesta todavía. She's like, todavía has a little bit of that Sofia Vergara accent, like colombiana. So, no, but it's funny because... It's really hard. January. Cuesta, January, February. March, No, I can say the other April, ones. yeah. Solo January, February, me cuestan. Eso es funny because estaba diciendo eso desde el March, púlpito ayer, the April, pulpit, May, and I ¿Se was te like, olvidó? no, it's que I don't know the months of the year. I don't know how to finish it. It's like the alphabet. Honestly, I'm going to reveal a secret. Let's see. Okay, Let's see how far I go. Let's see how far I go. Okay. Dilo, okay, go. I'm going to look so bad on this podcast. You already did it I yesterday. don't know them. Yeah, I know, but I don't know them. Okay, let me really try hard. Let's see how far I get. Baby. January, February, March, April, May, June, July, August, October, November, December. Was it right? No, dang it. Wait. I don't know. I'm sorry. I suck. Listen, I really don't know. Wait, Yeah. how did you Which not one did I know? miss? What did I miss? How did you not know, though? Yeah, I don't know. No me sé las meses del año. I really don't know. I can't get them all. Yeah, I don't. No. Cuando me preguntan Decirlos del en número, español. Man, I really should have paid attention in school. Hubiera puesto atención en la escuela. Decirlos De en verdad no español. sé. I don't know. Decirlo ¿Será en que yo soy- español. ¿Cómo se le llama a alguien que no sabe leer? What do you, ¿El alfabeto? Yo soy alfabeto. No. Yo soy alfabeto. Oh my gosh. I don't know. Yeah. Wait, Wow, estoy wait. poniendo los trapos sucios on Facebook and Instagram. You literally, okay, I don't know all the months of Decirlos the en years. español. No, I don't know it either. No, nena. peor. Peor. Yeah, tú dices mucho Yeah, but peor. you have a word. Okay, let's make her feel bad. In English, say it with me. Focus. I can't say it. Focus. Focus. She can't say it. She just cussed on our podcast. She just cussed. No la puedo Acaba- decir. Esa palabra no la puedo decir. Yeah, but you know what's like the numbers too. Like I know, like when you start getting into June and July, I don't remember what month that is. It's like I think it's 6 or 7 or something. So I get confused when I'm writing the. Yeah, I there has to be. Is that ADD? I don't know, dude. I thought it was ATT. Not AT&T. See, I have AT&T. I have ADD. Ay, Dios mío, ayúdame. No, ADD, I think it's attention disorder. But what is it when you can't read? That's dyslexic. Dyslexic is when you can't. You mix up the words? You mix up the words. Well, then I'm Okay, dyslexic when it comes to the calendar year. Kiko's like, oh my gosh. Yeah, he's knocked out. No, they're really annoying. Y se metió Yeah, detrás de los... You can't see. I mean, you can only see his cola on camera. The ABCs? You don't know the ABCs? No puedo decir las ABCs. Ah, de verdad.
verdad. Yeah, I can't say it. ¿Pero por qué? I just, in English, I think I know the song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, T, I, H, S, U, V. No, I know my ABC. Soy alfabeto. Soy alfabeto. Okay, we're back. We're back. We're back. Oh I can't. We can't. We can't. Oh my gosh, that's too funny. Se me botaron los mocos. Okay, so the first podcast we've ever cried on. Ya no digas nada, mi I'm amor. not gonna say anything. I look stupider by the minute. I look stupider by the minute. Wow. Wow. Ya no digas nada, por favor. No. Viste, pero sí me lo sabía en inglés. Inalfabeto. But I didn't know. I don't know it in Spanish, though. Yeah. In Spanish no me sé el It's fine, baby. alfabeto. Así déjalo, I'm mi amor. sorry. I love you. I still love you, baby. Todavía te amo. So we cried on this podcast today. Oh my Oh, God. okay, so I think we should finish out like that. I'm like the girls right now that cry. Like, so we had. It looks weird. It looks weird. All right, so actually, this weekend at a quinceañera, the mom, like the padre told the girl to tell the mom unas palabras, y la quinceañera started crying, and the mom was crying too, and then all the little damas, there was like 4 of them, they started crying too, and this was them. The whole thing, they were like this the whole time. I just remembered them. I remembered them, but they were like, that's the only first thing that came to mind right now. Just like, let me just. Okay, I'm not gonna edit this out. This is good content, but please don't make fun of me. Like, I'm sorry. Okay, you're gonna get to know me Dude, little you're by past little. that. This is my personality. This is who I am. This is real. This is past real. that, yes. So I don't know the alphabet in Spanish, and I don't know the meses del año. So yeah. In Spanish and Yeah. English. Yeah, apparently not in either one. Oh my I get God. confused around August. You lose me around August. You lose me around August. So if I remember writing the date, I'll be like, wait, what's June is 9, number 9. So I get lost. Me pierdo. It's not 9. Is that July? Is that July? June is just, no, I'm sorry. It's 6. It's 6. No. It's 6. It's all right. We got to get back. We got to get serious. I know you're telling me not to do it, but it feels great when I go like this because it's airing up my eyes. Yeah, the title of today's podcast is "We Cried at Minute 45." No, just kidding. Anyway, so I think we're closing up shop here because we're gonna end on a high note. You're gonna make it worse. Yes, this is the save the best for last. So that's just one of those things you get easily confused, So I'm easily confused. But anyways, yes. we're gonna finish off this podcast. Thank you guys for watching. We talked a little bit about everything today. Move out to the country. It's amazing. Country's amazing. Country life. Country life. Yay. And I'm thinking about getting cowboy boots and actual cowboy. I got the cowboy hat. Gosh. I think I could pull it off. I got a fat, round face, so it works. When you have a skinny head, it doesn't like work on you. But Help me, please. yeah, no. But why? We live out in the country. I mean, it's normal out here in Texas. If you go to like Maryland or somewhere else Babe, with a cowboy hat, your they're like, life, tu vida está surrounded, está rodeada ¿de qué? the Crocs. The Crocs? No, I have a Croc. I use Crocs, but I want to use boots You use too. Crocs a lot. Yeah, I know, but boots are actually comfortable too. Like they're actually good work shoes, I think too. Like I'm not hating on your game Yeah, I know. at all. I mean, Crocs are really comfortable. Yeah, I think. Pero I think it's like the zapateando culture. I'm becoming Mexican. If you guys don't know this, I'm becoming Mexican because we have a lot of Mexican friends now. So it's like the culture. I understand it a lot more now. So I like the boots. I think the boots are cool. You like boots? You want me to wear boots? You're always telling me like, use your boots, babe. Use your boots. dress boots. Dress boots, but not cowboy boots. What's wrong with cowboy boots? She doesn't like cowboy boots. I don't mind the cowboy Okay, boots. we're gonna buy a nice black pair of cowboy boots to match their black hat. Okay. And start a new style. It's gonna be cowboy church. Nah, just kidding. But anyways, we'll see you guys later. Yeah, I don't know why we got into that last section, but All right.
Promise I will know the months and the... We'll work on it. Yeah, vamos we're a gonna trabajar. Te vamos yeah, a enseñar los meses okay. del año. Bueno, nos despedimos, señora Alfabeta y señora Miss Focus. Miss Accent over here. So yeah, we'll see you guys later. Bye. We'll You tell gotta you. do Yeah, the- we the- gotta do that. Come on, let's go. You're going to have to do it. I'm going to All have right, to she can't jump run. under. Anyways, we'll see you later. Bye.